ख़त्म नबूवत के परवानों, जमात मोहम्मद के दीवानों, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इतनी मोहब्बतों के साथ हम यहाँ बैठे हैं, वरना इस ज़माने में इस मोहब्बत के साथ घर में दो भाई भी नहीं बैठते इल्ला माशा अल्लाह। ये सहाबा की नाम लेवाई की बरकत है, अल्लाह ये बहारें हमें नसीब फरमाए। मैं अपने भाई सहाबा गुलाम दुल्हा जनाब बिलाल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उन्हें खुशी नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी शादी दो घरों में मोहब्बत का ज़रिया बनाए, दोनों घर वालों को बल्कि दोनों ख़ानदानों को अल्लाह इस शादी को रहमत मोहब्बत प्यार का ज़रिया बनाए। मैं अपने सहाबा गुलाम भाई मौलाना क़ारी सिराजुल हक साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जनाब अमानुल्लाह साहब के हवाले से एक वजाहत भी है। मुझे आज चला पता कि गुज़िश्ता साल नवंबर में शायद कोई प्रोग्राम इन्होंने लिया, पता नहीं किससे लिया, सितारों से लिया, सैयारों से लिया, पहाड़ों से लिया। मेरे इल्म में आज आया कि यहाँ कोई प्रोग्राम लिया गया। जिन लोगों का मुझे इन्होंने नाम बताया उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। ये हजरात कितना परेशान हुए उस प्रोग्राम के हवाले से। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं था, न दिया था, न जिन वास्तों का इन्होंने जिक्र किया हमारा उनसे वास्ता है। बहरहाल मेरे जो यहाँ के इलाके के लोग बुजुर्ग नौजवान परेशानी से गुजरे, अल्लाह उन्हें इस पर अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे साथ खैर का आफियत का मामला फरमाए। आज का ये प्रोग्राम शरपसंदों ने रोकने की बड़ी कोशिश की, पूरा जोर लगाया, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी ये प्रोग्राम हो रहा है। इनायतुल्लाह खान साहब जो भी इसके हिस्सेदार हैं, अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाए। बहादुरों सहाबा गुलामों, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में कितनी मोहब्बत है, और मैं समझता हूँ जब भी ऐसा देखता हूँ तो मैं ये नियत कर लेता हूँ ये मोहब्बत मेरी नहीं, मोहम्मद की जमात की मोहब्बत है। अल्लाह हमें गुमराही से बचाए, अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए, अल्लाह हमें आजिज़ी नसीब फरमाए। मिट्टी से पैदा हुए हैं, अल्लाह मिट्टी पर चलने का सलीका नसीब फरमाए। उससे पहले मेरे भाई जिलानी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में एक खूबसूरत मनक़बत आपकी नज़र कर रहे थे। अगरचे वो आधी से ज़्यादा आपने शोर शराबा की नज़र कर दी। बड़ी फ़िक्री नज़्म है और बड़ी फ़िक्री बातें हैं उसमें। क्या ही अच्छा होता कि आप मोहब्बत के साथ शरीफ बनकर सुन लेते, मगर आप चूँकि शादी के नशे में बैठे हुए हैं। और सबसे पहली बात, दूल्हा साहब तो आज संभाले ही नहीं जा रहे। बिलाल साहब वो रोड तक वहाँ पहुँचे हुए हैं, मुस्करा रहे हैं। आज उनका मुस्कराना बनता है, हक है, क्योंकि उसके बाद सुना यही है, अल्लाह माशाअल्लाह सुना यही है कि शादी वाले दिन तक दूल्हे मुस्कराते हैं, उसके बाद कोई और मुस्कराता है और दूल्हा साहब देखते रह जाते हैं। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरे भाई को तोड़ की खुशियाँ नसीब फरमाए, मोहब्बत नसीब फरमाए। हम मुसाफिर हैं शब रोज़ के राह सहाबा के, अब सब हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह अपनी बंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह अपनी इबादत के ढंग नसीब फरमाए। ज़मीन पर जो खुदा फिरते हैं, अल्लाह उनसे हमें निजात दे, उनसे हमें बचाए। बुलंद आवाज़ से कहें आमीन। बरकत के लिए अल्लाह का नाम बुलंद करें। और मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँ। नाराए मोहम्मदी, सारे जवाब दे हाथ बुलंद करके अल्लाह अकबर। नाराए सहाबा, ताज व तख्त व खत्म नबूवत। ऐसा ऐसा बोलने पर जल्दी ख़त्म करते हैं। ताज व तख्त व खत्म नबूवत, ताजदार रिसालत, शान सहाबा। मर्द बोले शान सहाबा, बहादुर बोले शान सहाबा, नाम सहाबा, पैगाम सहाबा,
सदाए सहाबा, दिफाए सहाबा, इस्लाम, दीनी मदारिस, दीनी जमातें, औलिया अल्लाह, इस्लामी पाकिस्तान, तुसां सारे असां कल्ले, तुसां सारे असां कल्ले। किसी ने आपको पढ़ा दिया कि आप अलग हैं, हम अलग हैं, हम एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद पाक बाबाज़ बुला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ली अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई शेर अच्छा लगे आप सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह? कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बड़ाई, कितने खुश नसीब लोग हैं कि खुशियों में भी अपने रब को नहीं भूले, वरना यही मौका होता है कि लोग क्या से क्या कर जाते हैं, फिर जिंदगी भर रोते हैं, कहते हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, बरकत नहीं है। तो तुमने खुशी बगावत के नारे लगा के मनाई तो फिर रहमत और मोहब्बत बहामी कहाँ से मिलेगी? अल्लाह हमें अपना बना के रखे। बहादुर वाज करूँगा कि मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे। पढ़िए मेरे साथ, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, तेरी हमदो सना अंदर, तेरी हमदो सना अंदर मेरी जिंदगी फना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे। दो तरह के बंदे होते हैं, एक नमक हलाल, दूसरा आपको पता है, अखबार पढ़ते हैं आप, खबरें सुनते हैं, बंदे दो तरह के होते हैं, एक नमक हलाल, दूसरा सारे बोले दूसरा। मैं नमक हलालू की बात करूंगा। कहते हैं कि तेरा खावा तेरा पीवा तेरा पावा खुदावंदा, पुकारा तैनू हरदम तेरे गुनगा वा खुदावंदा, तेरी तस्बीह तेरा नारा, तेरी तस्बीह तेरा नारा मेरे तू ना क़ज़ा होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे। एक बात बताएं, सुभान अल्लाह कहने का यहाँ रिवाज नहीं है। शादी वाले दूसरे पर सुभान अल्लाह आप नहीं कहते, या दूल्हा से कि गुस्सा है कि भी शादी दोस्त की हो रही है, हम क्यों कहें सुभान अल्लाह? या तारे निकली हुई हैं आपकी, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। किधर बैठे, आवाज कम नहीं करनी प्लीज। और रब कहते किसको है? बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कश्ती नूह दी तूफान अंदर तार नेदा है, तो फिर आना नुटबिया ने के सैया मार नेदा है, तेरी मर्जी चले पावे, तेरी मर्जी चले पावे, नबी महवे दुआ होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना हो।
تیری حمد و ثنا اندر تیری حمد و ثنا اندر ساری زندگی فنا ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے۔ اللہ کے دربار میں حمد کے سجدے کے بعد تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیسے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں آ رہی کیا ہوا؟ اصل چیز تو آ رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب آپ کی مرضی، آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب یہ آتی ہے تو یہاں جو بھی ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، نعت خوان شاعر ہوتا ہے، واجد میں آ جاتا ہے۔ اتنی اس پہ حال طاری ہوتا ہے، اس کی واسکٹ اڑ رہی ہوتی ہے، اس کی ٹوپیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سبحان اللہ کہیں، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ آقا کے دربار میں ایک نعت کی حاضری پیش کروں گا اس مٹی کی زبان میں۔ عرض ہے کہ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا۔ ہوتا ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، پیدا ہونے والا ہر بچہ حسین ہوتا ہے ماں کی نظر میں، کہو بے شک۔ رنگ کا کالا کلوٹا بچہ ماں اسے نہلاتی ہے، کالے بچے کو کالا سوٹ پہناتی ہے، وہ اتنا کالا ہوتا ہے کہ چلتا نہیں پتہ کپڑا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، بچہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کالے بچے کے کالے ماتھے پر کالا تل لگاتی ہے اور محبت سے کہتی ہے شالا نظر نہ لگے۔ میں بہانہ بنا کر اپنے پیغمبر کی بات کروں گا کہ ہوتا ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، ہوتا ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، ساریاں تو ود سنا آمنہ دلال لوگوں، او ساریاں تو ود سنا آمنہ دلال لوگوں، ساریاں تو ود سنا آمنہ دلال لوگوں، آمنہ دے بال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا۔ اور حجر و شجر جنود من سلامیاں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کا سبحان اللہ نہ کہنا میرے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے آپ سبحان اللہ؟ اسٹیج پر کی بلا بیٹھی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر آپ ڈر رہے ہیں کہ ہم سبحان اللہ کہیں گے تو پتہ نہیں۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ حجر و شجر جنو دیمن سلامیاں، بھئی حجر و شجر جنو دیمن سلامیاں، نوری جس سونے دیاں کرین غلامیاں، نوری جس سونے دیاں کرین غلامیاں، نوری جس سونے دیاں کرین غلامیاں، اس بکمال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا۔ ایک شادی آج ہے، ایک شادی بہت پہلے ہوئی ہے، اتنی بڑی شادی دنیا میں آج تک نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ میں شعر پیش کروں گا کہ دلہا رسولیت دلہن صدیقہ، او دلہا رسولیت دلہن صدیقہ، بھئی دلہا رسولیت دلہن صدیقہ، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقہ، آئیو بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقہ، بیٹی
صدیق دیتے آقا دی رفیقائے گھرانے بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں نعت پڑھنا ثواب ہے میں بڑا مولوی تو نہیں ہوں نہ دعوے دار ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے بھی یاد کیے ہوئے نعت خان بن کر نعت کے سفر میں میرے ہم سفر بن کے بولے آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اور انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم بھی انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم کیڑی اچھی شان والا مدنی کریم کیڑی اچھی شان والا مدنی کریم کیڑی اچھی شان والا مدنی کریم اس با کمال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا اور شاعری کی دنیا دا پیشوا حسان ایک رات جناب حسان فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں آقا آرام فرما رہے ہیں میں آقا کے چہرے کے چودھری کا چاند بھی جوبن پر ہے میں ایک نظر چاند کو دیکھتا ہوں پھر آقا کے چہرے کو تکتا ہوں پھر چاند کو دیکھتا ہوں پھر چہرے کو پھر اردو میں اسی بات کو کسی نے ترجمہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم کیڑی اچھی شان والا مدنی کریم کیڑی اچھی شان والا مدنی کریم اس با کمال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا شاعری دی دنیا دا پیشوا حسان او بھی جند حسن چ دس دا حیران او بھی جند حسن چ دس دا حیران ایسے خد و خال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا اور ارشد کتنا بلند عالی شان ہے نعت ختم ہو رہی اب تو خوش ہو کے بولو سبحان اللہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ میرے سکول والے بھائی بولے سبحان اللہ عدالت والے دوست بولے سبحان اللہ سارا پنڈال خوش ہو کے بولے سبحان اللہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے بے ارشد کتنا بلند عالی شان ہے کعبے اٹھے چڑھ جس دتی ہے یزان چڑھ جس دتی ہے یزان کعبے اتے چڑھ جس دتی ہے یزان حبشی بلال جیاں حبشی بلال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا حبشی بلال جیاں کون ہوئے گا اللہ کے حمد اور نبی کی نام آج تو آخری ان کی شب ہے ان کی ہر بات ماننی چاہیے کیونکہ آگے چل کر ساری باتیں یہ مانیں گے کوئی منوائے گا ان سے آج تو ہم ان کی بات اتنا کر سکتے ہیں آج ہم ان کی بات ضرور مانیں اللہ کی حمد و نبی کی نعت کے بعد در صحابہ پر چلیں گے صحابہ والی کشتی میں کون کون تیار ہے بیٹھے سب بیٹھیں گے ڈر تو نہیں لگ رہا ٹکٹ لیا ہے ملہ سے کس ملہ سے حق نواز سے ٹکٹ لیا ہے ٹکٹ سنبھال کے رکھیں جیسے ہم دریا کے درمیان پہنچیں گے وہاں چیک پوسٹ آئے گی اور وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا کاغذات ایمانی نام ہے سیدنا عمر فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ ٹکٹ میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بچہ
تو خیر نہیں ہوتی. عمر جو کرتا ہے دشمن بھی جانتے ہیں, آپ ہم تو زیادہ ہی جانتے ہیں, دشمن بھی جانتے ہیں. کہو واہ عمر, بہادری سے بولو واہ عمر, تڑپ کے بولو واہ عمر. میں 3 سے 4 شعر پیش کیا. اس سفر کے بعد ہمیں ایک نیا سفر پیش ہے. ایک دریا پار کرنے کے بعد ہم ایک نئے دریا کے سامنے پہنچنے والے ہیں. عرض کروں گا کہ جلالی نہیں ہوں دے, صحابہ والو میرے دل کے پاس آ کے میری بات سننا. جلالی نہیں ہوں دے, جمالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے, جمالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے, جمالی نہیں ہوں دے. دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوں دے. جن جن کو پشتو سمجھ آ رہی ہے بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. سارے پٹھان بیٹھے ایک بندہ کھڑے ہو کے آپ کا بھرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. جلالی نہیں ہوں دے, جمالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے, جمالی نہیں ہوں دے. دشمن علی دے حلالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے, جمالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے. جو بھی صحابہ بے شکوے کریں دل, میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, بیماری کا نام لیا ہے. بیمار کو آپ نے خود تلاش کرنا ہے. سارے کام بیچارے مولوی صاحب سے صوفی صاحب سے نہ کروائیں. صوفی صاحب مولوی صاحب بھی تھانے جا جا کر بڑا سیانا ہو گیا ہے. عرض کروں گا کہ جو بھی صحابہ بے شکوے کریں دل, عمر نو علی تو رنج رنج نسیں دل, عمر نو علی تو انج انج نسیں دل. وہ نصبی خرابی تو خالی نہیں ہوں دے, وہ نصبی خرابی تو خالی نہیں ہوں دے. دشمن عمر دے, بہادر بہادری سے بولے, ہاتھ بلند آواز بلند. دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے, جمالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے. سونے علی دے جو پیروکار, بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. سونے علی دے مرشد علی دے جو پیروکار, او یکتا الہ دے عبادت گزار, او یکتا الہ دے عبادت گزار. گھوڑے دے مومن سوالی نہیں ہوں دے, گھوڑے دے مومن سوالی نہیں ہوں دے. دشمن عمر دے, دشمن علی دے, دشمن غنی دے حلالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے, جمالی نہیں ہوں دے, جلالی نہیں ہوں دے. اگلا شعر ہے تھوڑا سا کڑوا ہے, پڑھ دیا جائے, تکلیف تو نہیں ہوگی. کپڑے تو خراب کسی کے نہیں ہوں گے, الٹیاں تو نہیں ہوں گی. ولیمہ کھا کے بیٹھے خالی پیٹ ہے, اللہ خیر فرمائے گا. سنیے کہ مسئلہ سنا مکتی مقامہ, مسئلہ سنا مکتی مقامہ. عمر والیاں دی نشانی دساں. آپ سوال کریں کیا, بلند آواز ڈرے نا, کیا شعر دوبارہ پڑھ کے عرض کروں گا کہ مسئلہ سنا مکتی
मुकावा उमर वालियां दी निशानी दसावा अब्बे इनां दे जाली नहीं होंदे बाबे इनां दे जाली नहीं होंदे दुश्मन उमर दे। आपको ये शेर मुझे शक हो रहा है, समझ नहीं आया, कहो बेशक। चलिए एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ए मसला सुनावा मुकदी मुकावा उमर वालियां दी निशानी दसावा अब्बे इनां दे जाली नहीं होंदे बाबे इनां दे जाली नहीं होंदे दुश्मन उमर दे हलाली नहीं होंदे जलाली नहीं होंदे। अरशद बुजुर्गा दी आखने अखाने लोगो बुजुर्गा दी आखने अखाने जो निस्बता दी न रखन सुजाने जो निस्बता दी न रखन सुजाने ओ शहरे शराफत दिवाली नहीं होंदे ओ शहरे शराफत दिवाली नहीं होंदे दुश्मन उमर दे। मोहल्ले वालों आप बोलो मेरे साथ, दुश्मन अली दे दुश्मन उमर दे हलाली नहीं होंदे जलाली नहीं होंदे जमाली नहीं होंदे जलाली नहीं होंदे हलाली नहीं होंदे। तो जो दूल्हा साहब की फरमाइश है की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। राज साहब का हुक्म है दो शेर के अस्हाब सितारे हिना का चल तू मन ना मन कोई जोर नहीं तू मन ना मन कोई जोर नहीं अस्हाब सितारे हिन आका चल तू मन ना मन कोई जोर नहीं तू मन ना मन कोई जोर नहीं। मेरे साथ जवानों आपने बोलना है हुब्बे सहाबा जिंदाबाद हुब्बे सहाबा मुर्दाबाद हुब्बे सहाबा जिंदाबाद हुब्बे सहाबा मुर्दाबाद अस्हाब सितारे आका चल तू मन ना मन कोई जोर नहीं तू मन ना मन कोई जोर नहीं। चौरंगी पर खड़े हुए एक तरफ है उर्दू एक तरफ है सराइकी, किस तरफ जाएं? कौन सी सुननी है? चले। रब सोने जोड़ बढ़ाए और रब सोने जोड़ बढ़ाए ठर ठर के नाल समाए सही नाल है यारा दा मस्कन तू मन ना मन कोई जोर नहीं तू मन ना मन कोई जोर नहीं अस्हाब सितारे आका चल तू मन ना मन कोई जोर नहीं। और जदू भार अमला दे तुल वैसल जदू वजन अमला दे तुल वैसल गुस्ताख सहाबा दे रुल वैसल गुस्ताख सहाबा दे रुल वैसल कुट कुट के फरिश्ते सिन भन तू मन ना मन कोई जोर नहीं तू मन ना मन कोई जोर नहीं
اصحاب ستارے آقا چل تو من نہ من کوئی زور تلیں جڑا دشمن سیدی آل دے او جڑا ویری سیدی آل دے ایک پیو دا نہیں بھائی والدائے ایک پیو دا نہیں بھائی والدائے اندے ارشد پیو ان کئی درجہ تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چل تو من نہ من کوئی زور تا نہیں تو من نہ من کوئی زور تا نہیں تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اللہ صاحب نے کہا اس طرف چلیں ابھی ابھی دلہا صاحب ہمارے کنٹرول میں کیونکہ نکاح ہوا نہیں ہے ابھی ہماری ہر بات مانیں گے انشاءاللہ جیسے قبول ہو جائے گا پھر کوئی کہیں گے کہ لکم دینکم ولی دین ھذا فراق بینی و بین میں اس سے پہلے جناب سیدنا حسین کے سامنے ایک مطلع اور دو شعر کوشش کروں گا عرض ہے کہ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے جڑا کفر دے جی جی محرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے محرم الحرامیوں پاؤں میں جوتا نہیں سر پہ کپڑا نہیں محلہ کوئی اور ہے ادھر جاتے ہیں چلتے زمین پر ہیں دیکھتے آسمان کی طرف ہیں منہ سے رال ٹپکے اور کبھی چنگچی رکشے سے ٹکراتے ہیں کھمبے سے ٹکراتے ہیں کرنٹ ہوتا ہے مرتے ہیں گلے لگتے ہیں تیرے میرے کبھی غور کیا ہے کہ کیوں ہے ایسا خون حسین کی بد دعا ہے پاپرد سیدہ زینب کی بد دعا ہے میں فکری محاذ پر اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہوئے عرض کروں گا کہ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین بنتا ہے مگر آپ کو تنگ نہیں کروں گا آپ خاموشی کے ساتھ سنیں تاکہ گھر جائیں گلے میں خراش نہ ہو آپ کے خاموشی سے میری بات سننی ہے کہ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین جیندا نانا پاک رسول پاک رسول جیندا نانا پاک رسول بابا جس دا اما جس دی زہرا بطول اوندا نام حسین اوندا نام حسین جیندا نانا پاک نبی جیندا نانا پاک نبی بابا جس دا پیر علی اوندا نام حسین اوندا نام حسین جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین میرا حسین بہادر کہو بے شک ان کی شادیاں ہوئی ہیں وہ نہ بولیں ان کی نہیں ہوئی وہ کہیں بے شک بلند آواز سے کہیں بے شک میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ دشمن صحابہ میں کوئی ایک حافظ قرآن دیکھا ہے آپ نے کسی بوڑھے بابے نے دیکھا ہو سکتا ہی نہیں جس سینے میں ابو بکر کا بغض محمد کے یاروں کا بغض محمد کی جماعت کا بغض کیا خیال ہے اس سینے میں رب کے قرآن جائے گا عرض کروں گا کہ میدان دا سید غازی میدان دا سید غازی جو نکر دا کیا بازی او دا نام
حسین جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین آخری حاضری پیش کروں گا اجازت چاہوں گا آپ سے صاحب نے کہا ہے سرائکی کی ایک نظم ہے اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ بھی کہیں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ مسکرا بھی سکیں وہ چہرے ایسے بیٹھے ہیں کہ ابھی 12 بجے نہیں لیکن ان کی سوئیاں 12 بجے پر شروع سے کھڑی ہوئی ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چہرے کی گھڑیاں ٹھیک کر لیں 12 ابھی نہیں بجے آپ کی گھڑیاں غلط چل رہی ہیں عرض کروں گا کہ تارے جو سیسکیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہیں یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں نیندیں اڑی ہوئی ہیں تارے جو سیسکیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہیں یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہے نیندیں اڑی ہوئی ہے جڑے منکر ہوں من مرشد دے میں یار انہاں نوں کیوں آکھاں جڑے منکر ہوں من مرشد دے میں یار انہاں نوں کیوں آکھاں تحریف کرن جو نظریے وچ لجدار انہاں نوں کیوں آکھاں لجدار انہاں نوں کیوں آکھاں جڑے ساری فوج مرا آمن سالار انہاں نوں کیوں آکھاں منڈلا دے جو پگ چور ہووین سردار انہاں نوں کیوں آکھاں سردار انہاں نوں کیوں آکھاں تارے سیسکیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہیں یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں نیندیں اڑی ہوئی ہیں کلا دیکھ کے شیر نو جنگل وچ او کلا دیکھ کے شیر نو جنگل وچ کتے بلے گدڑ خپ تھی گل کتے گدڑ خپ تھی گل انتار چہلکاں بندر بھی موقع دیکھ کے او بھی زب تھی گل موقع دیکھ کے او بھی زب تھی گل شیرا کے دل وچ کھل کھل کے کمی ذلیں کپ تھی گل او شیرا کے کھل کھل دل وچ کمی ذلیں کپ تھی گل تو شیر ہی دنگ حیوانات اتھا انسان مشکی سب تھی گل اتھا انسان مشکی سب تھی گل تارے سیسکیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہے نیندیں اڑی ہوئی ہے ایک دعا کریں گے آمین کہیں گے کون کون کہے گا آمین اللہ کے نیک بندے اس محفل میں بیٹھے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرما کہ جے پیتے خون مسافر دا اندی آل رولے اند بال رولے بلند آواز سے کہو آمین دل کی زبان سے کہو آمین او جے پیتے خون مسافر دا اندی آل رولے اند بال رولے اندی بال رولن جن ماواں دے ان لال کھشے چل راہوے نہ در در سال رولن چل راہوے نہ در در سال رولن جویں رولن ظالم سبحان اللہ لحیات دراز رکھو لحیات دراز بسم اللہ کھان پیتی بھی حلالی ہے تجاری لوگ تھوڑ پھکتے ہیں میری دھار والی عاشق کے قرآن مجید سنان دی بال بال سن دیا اسے
अल्लाह तेरी हयाती दराज रखे आमीन। बैठा हूँ नहीं मैं बाप के बुढ़ी छोटी बीमार है तो तक दुआई पे करे नहीं आई साडा हाफिज कुरान दा साईं गवाह है साडा वो बहुत फिदा है अल्लाह तो राजी थी वे ये ॾाढा सोना अल्लाह तेरी हयाती दराज रखे दुश्मन दा वार खता जल्दी है कर लो आगे ढंगाल ही करेंगे तो शरीफ पढ़ दरूद शरीफ पढ़ लें। आज कर रहा था कि जय पीते खून मुसाफिर दाऊंदी आल रुले उंदे बाल रुले ओए उंदी आल रुले उंदे बाल रुले जिन्ना मावा देहन लाल खसे चल रहवे न दर दर साल रुले चल रहवे न दर दर साल रुले जिने रुल दिन जालिम जुल्मा दे इन जुल्मा दे भई वाल रुले भई बाल रुलन गुस्ताख वलियां दे अरशद चंद साल नहीं 100 साल रुलन चंद साल नहीं 100 साल रुलन तारे जो सिस्कियों की ऊपर जुड़ी हुई है यही वजह अदू की नींदें उड़ी हुई है नींदें उड़ी हुई है। आखिरी बात है कि जिन यार दी तार चितार होवन ओ तार देवार तू नहीं डर दे हाँ तार देवार तू नहीं डर दे जेरे इश्क नमाज़ा नीत गिन खंजर तलवार तू नहीं डर दे खंजर तलवार तू नहीं डर दे जेरे तारे होवन शाह तारे ओ पार उरवार तू नहीं डर दे ओ पार जगह पंद करने बस पंद करने कहीं किस्मी भार तो नहीं डर दे कहीं किस्मी भार तो नहीं डर दे तारे नसीस्तियों की ऊपर जुड़ी हुई है यही वजह अदू की नींदें उड़ी हुई है नींदें उड़ी हुई है नींदें उड़ी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह फिर हयात बाकी मुलाकात बाकी मिलेंगे इंशाअल्लाह। सफ़र करना है आगे और हाज़री में पहुंचना है अभी निकाह होगा।